Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humoa Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikaduha nga semana sa Adbiento Disyembre 12 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon atong gisaulog dinhi sa tibuok Pilipinas ug dito sa Mexico City ang kapiyastahan sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang patrona sa Pilipinas. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kapungturan sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi ug bulahan ang bata nga imo nga ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan today atong gisaulog ang kapiyastahan sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang patrona sa Pilipinas, nasod no nga Pilipinhon. Niadtong tuig 1935 gideklarar no ang mahal nga Birhen sa Guadalupe nga maoy patrones no sa katawhang Pilipino pinaagi ni Papa Pio IX. Nunay istorya no mahitungod sa pagpadayag no sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Niadtong Disyembre 9, 1531 and this will be 10 years after the Spanish conquest to the Philippines, nagpakita no ang mahal nga Birhen Maria ngadto kang Juan Diego dito sa usa ka bungtod ang ginganlag Tepeyac sa Mexico City. Og didto nagsugilon ang mahal nga Birhen, naghangyo ang mahal nga Birhen, nagsugo siya nga ingnon ni Juan Diego ang obispo ni atong lungsura na magtukod og simbahan ni atong dapita, ni atong lugara. Matod pa sa Brothers of Christian Schools nga mao'y nagsulat sa librong Message Marial, kining mao nga aparisyon mga igsuon o pagpadayag sa mahal nga Birhen, mao'y usa sa pinaka beautiful no nindot nga series of apparitions of the Queen of Heaven nga nahitabo diha sa American continent ni anang bulan sa Disyembre 1531. Only 10 years after the Spanish conquest. Si San Juan Diego mga igsuon kansang kapiyastahan atong na sa ulog na ni adtong Pitsa 9 adlaw Sabado miaging semana, usa ka dibuto kaayo nga Indian Christian. Nasa iyang mga 50 anyos na siya nining tuiga, usa ka byudo. Paingon siya sa misa aron mo simba dito sa Mexico City, ikan sa iyahang balay and estimated 8 miles in distance no iyang balay ngadto sa Mexico City aron mosimba siya. Usa ka practice nga naanda na niyang buhaton og sa iyang asawa. Human nga nahimo silang mga Kristiyanos since their conversion no. Nahimo silang mga Kristiyanos. Kini ilang gihalad nga buhat kato ilahang pagsimba
in honor of Our Lady, no? Sa iyang adlaw, sa adlawng Sabado, no? Adlawng Sabado naglakaw si San Juan Diego paingon sa simbahan aron mosimba, ug didto nagpakita ang mahal nga birhen kaniya. Tungod kay layo man ang Mexico City dit ato sa mosimba 8 miles, no? Ang estimate nga gilayon o distansya. He had to pass near the hill, no? Kining tipiyak. And while traveling, kanang nagpanaw siya, naglakaw siya, nakadungog siya ni ining malipayon kayong mga awit nga susamag tingog sa awit sa mga langgam. Nga mura ba og mi labaw gyud, no? Nga sa iyang nadungog, murag naa sa miludyos kayo nga konserto, no? So nihunong siya aron maminaw. Ug dihang paglingi niya adto sa hilltop tumoy gus bungtod, nakita niya ning usa ka hayag kayo nga panganod, brilliant cloud nga gilibutan sa masanag kayo nga hayag nga mas hayag pa sa adlaw, matud pa. Brighter than a fiery sun. And nadungog niya kining gentle kaayo nga tingog sa usa ka babayi nga niingon, Juan, come. Dali. Juan, dali. Ang iyang unang gibati mao ang mahadlok, no? Apan ang iyang kahadlok na napulihan og calmness og kalipay tungod sa tingog nga iyang nadungog, no? Hadlok siya tungod kay nakita siya kahayag og tingog nga murag nagkonserto. Pero pagkadungog niya sa tingog sa mahal nga birhen, Juan, come. Well, of course, wala pa siya kahibaw nga ang mahal nga birhen kadto. Naulian siya gikan sa kahadlok ngadto sa kalipay, no, tungod sa tingog nga iyang nabati o nadungog. So, kat siya, no, sa slope. Dito nakita niya ang iyang kanunay gisimba matag Sabado, ang mahal nga Birhen Maria. Kabalo siya og kaila tungod kay kanunay man siyang mosimba matag Sabado, which is the day gi-honor nato ang mahal nga Birhen Maria. Every Saturday mga igsuon, alang ni atong wala pa masayod, maunay adlaw no nga atong gi-offer for the Blessed Virgin Mary. Gilibutan siya ang mahal nga Birhen sa kahayag nga grabe ka silaw kayo nga ang iyang mga rays, no, ni gawa ni kuan gyud, no, ni dan-a gyud pag-ayo, ni sana gyud pag-ayo nga mura og hasta ang mga bato na usab, no, nga maigo sa iyang kahayag, murag nahimong mga diamante o mga bulawan ang mga bato no nga naigo sa kahayag nung gikan sa mahal nga Birhen Maria. Nya dunay nihimo nahitabo nga nindot kaayong dialogue, no, panagsulti ni San Juan Diego ug sa mahal nga Birhen Maria mga igsuon. Where are you going, my child? Nangutana ang mahal nga Birhen ito kang San Juan Diego. To St. James to hear the Mass sung by the minister of the Most High in honor of the Mother of the Savior. Maupoy tubag ni Juan Diego. That is good, my son, matod pa sa mahal nga Birhen. Your devotion is agreeable to me, as is also the humility of your heart. Know then that I am that Virgin Mother of God, author of life, and protector of the weak. I desire that a temple be built here, where I will show myself to be your tender mother, and the mother of your fellow citizens, and of all who invoke my name with confidence. Go to the bishop and tell him faithfully all you have seen and heard. Muna ang giingon sa mahal nga Birhen. Dinhi palang daan mga isuon gipadayag na niya ngadto kang Juan Diego nga si San Juan Diego nga nagsimba uban sa ubos mapausanon nga kasing-kasing ug nagsangpit sa mahal nga Birhen Maria. Nakita no ang iyahang
iyahang pagpadayag no sa debosyon ngadto sa mahal nga birhen. Ug nalipay ang mahal nga birhen niya ana. Mao ni nga mga igsuon ko diha ni Kristo, hangtod karon malipayon gyud ko kaayo nga nakakuyog sa Marian Pilgrimage bisan kon wala mahimong apil sa amo ang kining giadtuan kining Our Lady of Guadalupe nga site no sa Mexico City. Basin nagpuhon pud og mao na pud ni atong adtuan. Pero nalipay gyud ko kaayo nganong nga nakaadto ko dito tungod kay ako usa ka debuto no sa ako. So masuod ko sa akong mama kaysa sa akong papa. Mao na nga whenever it comes to Mary, dili gyud nako tipid-tipiron lang. Sa pista bitaw dunay nangutanan ako, "Padre, nga nag-solicit pa man gyud ka og para bulak na may gihatag nato ang atoang LGU." Pero para nako kulang man no, kanang kamay ra no. Nindot yun nga bungga atong mahatag nga pasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Nindot kaayo mga igsuon nga makabaton tag debosyon sa mahal nga Birhen. The mother always takes care of her son. And of course her daughters. No? Ang inahan kanunay gyud ang nagatiman sa iyang mga anak. Mao ni ang gipadayag ngadto kang Juan. Juan, nakita nako ang imong paningkamot. Your devotion is agreeable to me. Insakto kay na imuhang gibuhat nga magdebosyon. Nakita sab nako ang pagpaubos sa imong kasing-kasing. Know then that I am that Virgin Mother of God. Sayre, nga ako ang birhen nga inahan sa Dios, ang author sa kinabuhi, tag-iyas kinabuhi, ang protector of the weak, mga tigpanalipod sa mga dinaog-daog. Ipasabot din mga igsuon nga si Maria nang panan sa mga nagkinahanglan ug nagkalisod. Tingog ko kalimot nga didto sa mahal nga birhen sa Lourdes ug sa mahal nga birhen sa Fatima. Nung gahisgot ko anang mga dapita tungod kay it's the same blessed Mary nga nagpadayag nagpakita sa mahal nga dinhi sa Guadalupe no, kining sa Tipiak no, kaning nagpadayag kang San Juan Diego. Makita nako ning mga pilgrims daghan kayong uban maglakaw nga nagluhod and saying that their prayers are answered. Indeed, ako mismo nga didto, I cannot keep my eyes shut. Not even my tears, no? Kay katulog gid akong luha tungod sa ka-amaze nako, no? Muna usa sa mga dili gid ako malimtan nga nahimong kabahin sa akong kinabuhi kining makaadto ko aning mga dapitag mga lugar ra. It makes you feel that the Mother of God, who is also our mother, is there, no? Aron nga ampingan ta, aron nga dapigan ta, aron nga tabangan ta. Ang mahal nga birhen mga igsuon anaa aron nga pabation ta no sa iyahang kaayo. Naa aron pabation ta nga ang Dios nakadungog sa atong mga pagampo, pinaagi niya atong inahan nga maoy magdala sa atong mga pangalyupo ngadto niya. The Virgin Mary is the mother, the protector. Usalig ta sa iyang panabang mga igsuon. Human sa miraculous cure of his uncle, kining Indian nga makililimos, kabus, no? Dili pod makililimos, brought to his bishop some roses that he received from the Blessed Virgin Mary as a sign of her request. Tungod kay dihang miadto si Juan Diego, giingnan man siya sa obispo nga kinahanglan mangita ka og sign no nga ang mahal nga birhen gayud ang nagpakita nimo. Well, it's the church, no? Kinahanglan gyud nga susihon pag-ayo no kining mga butanga nga mga nga ingon ani no mga apparitions, mga pagpadayag no sa mahal nga Birhen Maria. So tuod man pagbalik ni San Juan Diego, nagpakita ang mahal nga birhen, gisugo siya sa mahal nga birhen nga magdala siya og mga rosas no gikan sa Tipiak Hill ngadto sa iyahang sa balay sa obispo. In the beginning, dihang niadto si Juan Diego, dili mo tong mga
ang mga pari o ang obispo, no? They were skeptical. So, nibalik na sad si Juan Diego and told the Blessed Virgin Mary, nga usa nahitabo, nga dili buto ang mga pari, nga nagduha-duha sila. And so, he was instructed to spread out his tilma, iyahang kupo. Native cape, no, sa ilaha, napita. On which, the Blessed Virgin Mary placed several rosas de Castilla, mga bulak nga dili kumon niadtong napita, dili kay motubo niadtong nga hill. And most of the vegetation niadtong hill patay naman, no? Due to the freezing cold of December, kay winter maning panahona, kaning bulana. Pero di sa manggikan, no, ang mahal nga birhen og rosas, no, nga Castillo, no. And then the Virgin instructed Juan to present these flowers to the bishop with the promise that his uncle who is ill would get well, no? Kung iandalhon tong maong mga rosas, maulian ang uyuan niya nga nagsakit, no? Tuod man, gidala ni San Juan Diego ngadto sa obispo, sa mga kaparian, and as the flowers fell, watod pa, nangahulog ang mga rosas gikan sa iyahang kupo ngadto sa ground. Before the astonished bishop, no, kahibaw ang obispo, no, dili to native ditong Bulaca, nangamatay ng mga bulak nitong napita tungod sa katugnaw sa December. And on the cloak of Juan Diego, mas nahingangha pag-ayo pagyod ang obispo kay nakita man niya ang image sa Blessed Virgin Mary, which is venerated in the Basilica of Guadalupe hangtod karong adlaw mga igsoon. Na-imprinta man ang naong sa mahal nga birhen sa kupo ni San Juan Diego ug nakita ni sa obispo ug sa iyang mga kauban. Sa tiaw mo na usa ka milagrusa, no, ang maong nga birhen. This is one example of the many times that Mary expressed His love as mother natong iyang mga anak. Ang mensahe sa mahal nga birhen sa Guadalupe mga igsuon ngadto kang Diego, consoling kaayo og makapadasi gayud. Kini tungod kay she says to him, mga pulong ni Mama Mary ngadto kang Juan Diego, I am your merciful mother, the mother of all. Inahan sa tanan. Di mo na inahan sa tanan? Wala gipili ni, no? Inahan siya sa tanan. Those who love me, of those who cry to me, of those who have confidence in me, do not be troubled or weighed down with grief. Do not fear any illness, anxiety, or pain. Am I not here who am your mother? With this message mga igsoon, angay pa ba ta nga mahadlok? O unsa pa ba atong kahadlukan? Si Maria, mga igsoon, gipaburan gayod sa Ginoo. She was highly favored by God. Ang iyang pagtando sa tawag sa Dios ng mahimong inahan sa manunubos atong modelo. Iyang kinabuhi atong ihemplo unsaon nga makabaton sa taog susamang pabor gikan sa Dios. Nianing pagiha mga igsuon, through our baptism, ipaburan biya pud ta sa Ginoo. Mga anak kun ta pud niya. We become God's children and then are created in His image and likeness. Diha sa bunyag, diha sa ato ang dignidad. Problema lang mga igsuon tungod kay human sa atong bunyag, we no longer remain pleasing before the eyes of God. Kasaha man ta, usahay pagyud, di pagyud ta mo balik niya bisag nakasaha ta, mas mo palayo pa hinuon. So this is our struggle and challenge, my dear brothers and sisters, since the beginning of our lives. Mo ni ang hagit. Unsaon nga makabaton ta sa pabor, no, gikan sa Dios sama ni Maria, kung saon nga ma-maintain nato kanang mao nga pabor, grasya. Si Maria maayo kaayo, no? She was favored by God, highly favored by God since her
Conception. Kung bitaw na natay Immaculate Conception atong piyesta atong miaging Disyembre 8. And she kept that kanang honor kanang maong pagkaputli sa tibuok niya ang kinabuhi. Uri hagit nato usaon ba nga makip nato kanang maong nga kaputli nga atong madawat panahon sa atong bunyag aron nga ang pabor ug grasya sa Dios makanunayon dinhi kanato. But then again, balik ko nako, Mary remains a very consoling and encouraging, especially the feast today, no, Our Lady of Guadalupe, nagpabilin gayud nga consoling o encouraging apparition alang natong tanan mga igsoon. Our Lady of Guadalupe was declared patroness of the Philippines. Ug hangtod karong adlaw mga igsoon ang mahal nga Birhen Maria, ang atong patrona sa Pilipinas, nagpabiling mapaubsanong alagad sa Dios ug atong ehemplo sa pagpalapnag sa mga butang langitnon diha sa atong inadlaw-adlawng buhat sa kalibutan. Isip mga sumusunod ni Jesus mga igsoon, magpabilin gyud ta unta nga sama ni Maria nagsunod sa kabubuton sa iyang bugtong anak si Jesus atong Ginoo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Di lang gud ta magpadaog sa mga kabalaka o kahadlok ni kinabuhi o magpahaylo sa mga butang lumalabay, no? Kundili maningkamot ta nga sama ni Maria, fix our eyes on her Son, Jesus our Lord, knowing full well nga naata ilalom sa pagatiman o pag-amuma sa atong inahan, mahal nga Birhen Maria, nga mao ang mahal nga Birhen sa Guadalupe. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob, apano sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Daghan gayud kayo nga salamat kaninyong tanan nga sa kanunay walay hunong nga nagsuporta kanato dinhi niining atong programa. Salamat ug daghan kayo nga salamat ninyo. Labi na gyud sa mga nagsunod nato diha sa ato ang pamalandong sa radyo, telebisyon asa ta madungog ug makita. Ug diha sa atong mga social media platforms, no, sa Facebook ug sa YouTube, daghan kay salamat ninyo. Sa mga nagtan-aw nato diha sa YouTube, labi na gyud sa mga naa sa lagyong dapit pero nagsunod nato, no. Salamat kaayo ninyo, no. Akong greetings akong igagaw diha sa Manila kang Gary Vinia Junior. Salamat ug maayong buntag. Kang Sir Alan Lubitania, good morning. Kang Andres Acaso Junior, kang Juvie Badihang diha sa Cantilan, Surigao del Sur, good morning, no? Kang Mama Ricon Carion, kang Ma'am Norma Pao, kang Sir Imo Nilson Limpahan, kang Alfredo Patriarca, kang Elira Misty Fernandez and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, good morning. Kang Ma'am Cheryl Kanda and family, no, good morning, o daghan kaayong salamat ninyo. Kang Ma'am Luce Carmelo, good morning, salamat kaayo, no? Sa pamilya ni Pariundo Arivalo, salamat kaayo. Sa mga nagtan-aw nato diha sa Facebook, no, thank you so much, no, sa inyong magkanunayong pagsuporta kanato, no, pinaagi sa ato ang social media platforms, no, diha sa ato ang Facebook page o sa Facebook page sa DXDD. Daghan kaayong salamat, no, sa inyong kanunay nga pagsunod o pagsuporta nining atong programa. Akong greetings nga kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifia ug Julien Nadion, kang Nanay Waning, kang Delma ug Adela Bacod, kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, kang Don Miguel Nunez, salamat kaayo, no? Kang Ma'am Evelyn Parides, Ma'am Janice Sinilong, good morning, ug daghan kayong salamat, no, sa inyong pagsunod kanato nining atong pamalandong diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, karong adlaw. Daghan kayong salamat ninyo. Salamat usab sa pamilya ni Ma'am Lizel ug Julius Bungabong diha sa Pangdalaga, kang Kuya Antonio ug Ate Allen Go, kang Ate Che Yap and family, kang Sir Ryan ug Ate Anging Oliveros and family, daghan kayong salamat ninyo.
Salamat sa pamilya ikaw, Estrellada, Duhay Lungsod, Pao, Sumalpong, sa pamilya Dominguez, pamilya Yamuta, sa pamilya Vinia. Daghang kayong salamat ninyo no sa inyong pagsunod kanunay nining programa. Mga listeners nato diha sa Facebook o sa YouTube, daghang kayong salamat. Salamat usab nga kang Ma'am Mia Aligrado no, salamat kaayo. Salamat usab kang kang Ma'am Charmaine Valesco Sige, salamat kaayo no sa inyong pagsunod kanunay nining programa. Nga kang daghan pa no kang Ma'am Maricar no, kang Ma'am Gipper ikaw, kang Ma'am Merchel Kaytuna, kang Ma'am Jenilen Amistuso, kang Josephine Luayon, good morning, kang Beth Pustrano, kang Gemma Torres, kang Shelis Languyan, kang Jubilee Lausa, kang Junali, kang Jinilo Antonio, kang Regine Brangan, good morning no, kang Felry Nunez, kang Melody Sagan, kang Geraldine Manunog, kang Grace Kambarihan, good morning, kang Piladja Dahilog, kang Kuya Luloy Gatidayday Lumakad, kang Jane Kasi, kang Rinante Cabala, kang Risita Samihon, kang Armando Estrada Jr., kang Teresia Pata, kang Cherry Racines, kang Jessica Hilbulingo, salamat kay ninyo sa inyong kanunoy nga pagsunod ining programa, kang Lourdes Felipe, kang Ella Acuña, kang Teresa Mindong, good morning no, kang kang Ma'am Marie no, good morning. Salamat niyo sa mga nagsunod nato diha sa ato ang Facebook no. Thank you so much sa inyong kanunay nga pagsuporta kanato niining atong programa. Ug sa tanan nga karong adlaw nagsunod ini atong programa diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maayong adlaw, maayong buntag kaniyo labi na gyud kang Sir Alan, Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado, Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Bayan ug Nanay Rafael Estose and family, sa pamilya ni Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lydia Kuya Alden Perez and family, kang Rodel Ogayma Alamilio and family no. Salamat kay ninyo sa pamilya Lahay-Lahay diha sa Pantaon, sa pamilya ni Kapitan Daniel Asok diha sa Mintiring no, sa tanan nga nagsunod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya ug panimalay, sugkaita no, bisan asa napita labi na diha sa Uzamis. Kaninyong tanan daghan og daghan kaayong salamat. Mga igsoon nini na lang kukutob, ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation o pamalandungan. Paningkamutan usab nato nga mapuy-an. ang tawo mga igsoon nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Hesus usa magkahoy no, gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud abton og kalaya og timpo sa tinggunga, mohatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsoon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsoon og happy fiesta mahal nga Birhen sa Guadalupe.